आज फर्स्ट फेज के चुनाव जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के हो रहे हैं, मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकंड फेज़ में हम कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड हैं थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं, यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत ज़रूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। वैसे टीएमसी ने इस प्रदेश में आतंक फैलाने की बहुत कोशिश की। आपको मालूम ही है, पिछले 5 दिन में 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और 1-2 जगह तो आत्महत्या कहकर उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, जिस प्रकार पहले से टीएमसी सरकार में पुलिस की आदत रही है। इसके लिए भी हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच कराए इसकी मांग की है। साथ ही आने वाले चुनाव में जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के, वे सब लोग जो आदतन अपराधी जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उनकी सूची भी हमने आज इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन सब के ऊपर यदि चुनाव के पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अगला हमारा फेज़ है वो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सकेगा। गाड़ी पे हमला हुआ है। नहीं, ये तो देखिए, जैसे हम लोग पिटते रहते हैं वैसे आप लोग भी पिटते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। नड्डा जी के साथ जब हम गए थे तो हमारे साथ आप लोगों ने पत्थर खाए थे कि नहीं खाए थे? कितने लोगों ने खाए थे इसमें से? तो बंगाल में यदि रहना है और ममता जी की सरकार के बीच में रहना है तो हम भी इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हमको पत्थर मिलेंगे और आप लोग भी पत्रकारिता करें तो इस माइंडसेट के साथ करें। ममता जी ने कार्यकर्ता को फोन किया था, ममता जी ने, मैं समझता हूँ कि वो वीडियो हमारे मित्र शिशिर जी बताएंगे कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार धोस देने की कोशिश करती है। वो वीडियो मैं कहूँगा शिशिर जी से कि वो जरा हमारे पत्रकार मित्रों को जरूर सुनाएं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गेছেন, সেটা কি মতুয়া ভোট টানার জন্য বিরোধীরা বলছেন, কি বলবেন? আচ্ছা, আগে আমরা যেটা আমাদের প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একজন জেলা ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। দেখুন, তুলে একটু দেখান। मोबाइल से निकालो। नहीं है ये सामने, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो।
আচ্ছা, তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পর যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলছে, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিই। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা মানুষের কাছে অনেস্ট বলে মনে করি? যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে আমাদের জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাবো? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি দীর্ঘদিন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবেন। একজন ঢুকতে পারতাম না, যদি মুখ্যমন্ত্রী ঢুকতে না পারেন তাহলে ওনার বিদায় নেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী কি করে বলতে পারেন আমি ঢুকতে পারতাম না? আর শেষে কি বললেন, তখন আমাদের দিকে ছিল, আমরা করতাম। এর চেয়ে বেশি আর কি প্রমাণ? আর একটা জিনিস বোঝাই গেল, 2 মের কি রেজাল্ট হবে আজকে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় আমরা শুনে নিলাম। অভিযোগ কি করব? একজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ভাই আর পাচ্ছি না, তোমরা এসো, ফেরত চলে এসো বাড়ি, সব আমি ভুলে যাচ্ছি, তুমিও ভুলে যাও। এর চেয়ে তো ভিক্ষা চাওয়া হলো। দাদা একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গেছেন, বিরোধীরা বলছেন মতুয়া ভোট টানার জন্য তিনি বাংলাদেশ গেছেন। কি প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা একটা নির্ধারিত কার্যক্রম আছে। ওখানে বাংলাদেশের 50 বছর মুজিব শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে, আর তার মধ্যে উনি অনেক কিছু করেছেন, অনেক মন্দিরও গেছেন, মাতোয়া মন্দিরও গেছেন। বিরোধীরা যা ইচ্ছে বলুক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব কিছু দেখে জেনে বুঝে ওনার প্রোগ্রাম করেছেন। আর একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে তৃণমূল থেকে বহু মানুষ আজ বিজেপিতে যোগদান করেছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা মানে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন, তা এই সমস্ত মানুষ যাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে তাদের দিয়ে কি সোনার বাংলা গড়া সম্ভব? সোনার বাংলা গড়া আর যারা আমাদের দলে আসছে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। একটা জিনিস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, যারা আসছেন অন্য দল থেকে যখন আসে ওদের স্বাগত, কিন্তু আমরা বেছে लोगদের নিই। हिंदी में बोल देता हूँ, ऑडियो टेप हम देखे हैं,
उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री, बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफ़ी, वापस घर लौटाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टांडो। पर उसमें दो बड़ी बात उन्होंने कहा। एक तो बोलती है कि तुमको पता है मैं उस इलाके में जा नहीं पाती थी। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में भी कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ नहीं जा पा रहा है, तब तो यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? उस मुख्यमंत्री को उस पद में रहने का भी कोई हक बनता है। वो खुद बोलती हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, विपक्ष यदि बोले तो मैं माना, मुख्यमंत्री बोलती है कि तुमको तो पता है मैं नहीं जा सकती थी। और दूसरा एक वो बोली, अरे भाई जब पहले हमारे साइड में थे तो हम लोग तो ये सब करते थे। एक वाक्य में उन्होंने मान लिया कि जितने ये सब वहाँ पर काम होता था, अवैध काम, असामाजिक काम, ये सब के सब उनके ही छत्र छाया में होता था। ये निश्चित तौर पे हार की निशानी है। 2 मई की निशानी की क्या होगा? धन्यवाद।